quick tutorial by Hamster or drop coins. Yan, first dyan, punta ka sa Bybit. Yan, click mo yung sa may deposit. Kapag na-click mo na, ayan, lalabas yung deposit crypto. Yan, i-click mo yung deposit crypto. Yan, lamabas yan, dun ka sa may magnifying glass. I-type mo lang yung HM, tapos lalabas dyan yung hamster sa may baba. Yan, tapos i-click mo yung hamster na yan. Yan, kapag na-click mo na yung hamster yan, lalabas si ton. Yan, yung ton, yung chain type niyan ay yung pipiliin mo. I-click mo yan. Ayan, lalabas yan, yung notice. Kung gusto mong basahin nyo. Pero yan, okay lang yan. Ayan yung wallet address. Ikakopy mo yan. Tapos, dun pupunta mo kay hamster. Ayan yung tag memo. Number yan. Yan, number yan. Ayan yung ikakopy mo. Then, papunta rin kay hamster. Ayan, dyan mo sila ipipaste. Yung deposit address at saka yung memo. Yung memo is yung address. Hindi yung thank you hamster ha. Yan, sa UID makukuha yan sa mismong front page ng Bybit na apps. Ayan, i-click mo yung sa may taas, yung may parang muka, yung sa profile. Kapag naklik mo yung profile ay lalabas. Sa may paba ng email address mo ay yung UID, number din yan. Ikakopy mo tapos idilipat mo kay hamster. Doon may paste. Ayan, dyan mo sila ipipaste. Ayan, kapag yung tatlong yan kompleto na, i-save and continue mo lang. Then, ayun, tapos na. Kapag na-click na yan, ayan na. Thank you, well done. Thank you.